عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم غادي نشوفوا درس آخر من دروس لوبتيك أو البصريات سنة ثانية إعدادي خيار فرنسي. بعد ما شفنا لا بروباغاسيون ريكتيلي دو لا لوميير، دابا في هذا الدرس غنشوفوا دي زابليكاسيون ولا بعض التطبيقات ديال الانتشار المستقيم للضوء. أول تطبيق غنشوفوه هو ما يسمى لا بواط نوار أو لا العلبة المظلمة. أول حاجة لا ديفينيسيون، لا شامبر نوار est une boîte opaque. اول حاجه هي واحد العلبه مظلمه كيف الاسم ديالها كيوضح، هي انها واحد لا بواط مصنوعه من واحد الماده اللي كتكون اوباك باللغه العربيه، هي معتمه او لا ما كتسمحش الضوء بانه يدخل وما كتسمحش لينا برؤيه الاشياء عبر هاد العلبه. دون لا فاس اي ترانسلوسيد، عندها واحد لا فاس وحده، كلشي الجوانب ديالها اوباك ما عدا اون فاس انا غنوريكم فين هي اللي كتكون ترانسلوسيد او لا نصف شفافه، كتكون مصنوعه مثلا من لو فير دي بولي او لا من البابي كالك ايتترا، كتكون مصنوعه من ماده اللي هي نصف شفافه. هاد الجهه ولا لا فاس اللي هي ترانسلوسيد كتسمى ليكرون او لا الشاشه. اي دون لا فاس اوبوزي، مثلا الا كانت هذه لا فاس ترانسلوسيد، لا فاس اوبوزي يعني المقابله لها كتكون كتسمى لو ديافراغم، وكيكون فيها واحد لو بوتي ترو اللي كيتسمى لو ستينوبي. احنا غنشوفوا لو شيما ديالها باش توضح لكم دابا. مثلا هذه سي ان اكزامبل على اون بواط نوار. بواط نوار مصنوعه من لو بوا سي اون ماتيير كي اوباك يعني معتم. ف لو ستينوبي عندنا هو هذا هو لو ديافراغم. هاد لا فاز كتسمى ان ديافراغم وفيه واحد لو بوتي ترو، لو ترو اللي ممكن يختلف من الديامتر ديالو من علبه مظلمه الاخرى، او لا يكون كيا ان ديامتر ريغلابل، ممكن نريغليو لو ديامتر. دونك هذا لو ترو اللي كيتسمى لو ستينوبي. وهاد لا فاس هي لا فاس اللي كتكون مصنوعه من اون ماتيير ترانسلوسيد، مثلا لو بابي كالك. فوالا دونك هذه هو لو ستينوبي. لا فاس من هنا كتكون فيها واحد لا ماتيير كي ترانسلوسيد. دابا غادي نشوفوا ليماج اوبتوني بار شامبر نوار او الصوره المحصل عليها عبر هاد العلبه المظلمه. expérience placer devant l'ouverture de la chambre noire un corps lumineux. دونك غادي نقبطوا واحد لا شامبر نوار في ملي كنبغيو نديرو لي زيكسبيريونس ممكن نمثلوها غير بهذا الشكل، اولا ممكن نمثلوها كاريمون غير بواحد لو ريكتونغل كيكون فهاد لافاس واحد لو ستينوبي اولا واحد لو بيتي ترو. هذا هو l'écran اللي كتبان فيه l'image donnée par la boîte noire. donc او لا par la chambre noire pardon. donc هنا عندنا واحد الشمعه غادي نشوفوا الصوره ديالها الصوره المحصل عليها بواسطه العلبه المظلمه او لا شامبر نوار. دونك حنا عرفنا في لو كور ديال la propagation rectiligne de la lumière ان la lumière se propage suivant des lignes droites. هذا c'est un principe fondamental de l'optique. دونك بيان سور مثلا ناخذ هاد النقيطه هنا، هاد النقيطه ولا هاد لو رايون لومينو اللي جاي من هاد لو بوين il doit traverser هاد لا فاس باسكو لا فاس كامله مصنوعه من واحد لا ماتيير اوباك. حنا عارفين باللي لي ماتيريو اوباك ما تيخليوش نو ليس با باسي لا لوميير. دونك فين غتقلب غادي دوز فورسيمون من لو ستينوبي. دونك لو ستينوبي اولا ديك لو ترو اللي كاين في هاد لا فاس هي البلاصه الوحيده اللي يقدر يدوز منها ان غايون سولير. علاش؟ لانها هي فيها الهواء، لان سي ان ترو ما فيهاش ماتيير اوباك. داكور. دونك ملي غيدوز il va traverser le sténopé suivant des lignes droites. دونك هنا وغيوصل حتى لهاد ليكرون وغيتوضع ليماج. مثلا الا كانت هنا البوين ا فهذا بوين ا بريم ليماج دو ا بارابور سيت بواط نوار. داكور. انسي دو سويت غنبقاو نديرو هاد لوبيراسيون كاع لي بوين كاملين. لي بوين مثلا هاد البوين هنا الاكستريميتي الفوقانيه والاكستريميتي التحتانيه. دونك هنا عاوتاني يبا ترافيرسي لو ستينوبي سويفون اون لين دروات وغادي نحطو الصوره ديالها هنا ايتترا. دونك في الاخر اون فا اوبتونير كوا اون فا اوبتونير واحد ليماج كي رونفيرسي ديال الشمعه. غتكون عندنا نفس الشكل ديال الشمعه ولكن غتكون رونفيرسي، غتكون مقلوبه. فهذه سي اون ابليكاسيون دو لا بروباغاسيون rectiligne de la lumière parce que la lumière se propage toujours suivant des lignes rectilignes. Donc c'est pour cette raison qu'on va obtenir une
pardon, une image qui est renversée de l'objet même. Donc هنا هذه واحد schématisation ديال l'expérience. On peut présenter la chambre noire comme un rectangle. عندنا هنا l'écran, عندنا le sténopé وغادي نشوفوا هو لوبجي اللي عندنا هو لو ستينوبي هو ليكرون. غنشوفوا الصوره المحصل عليها بواسطه علبه مظلمه. دونك لوبجي اللي عندنا هو لوبجي ا بي. دونك نفس الشيء غادي نديرو، غادي نحاولوا نشوفوا لي زيماج دو شاك بوين. نشوفوا مثلا ليماج ديال ا ليماج ديال بي ونوصلوا بيناتهم غادي نحصلوا على ليماج ديال ا بي اللي هو لوبجي. دونك ا هذه ليماج ديالها ا بريم، بي ليماج ديالها اولا الصوره ديالها هي بي بريم. وصلنا بواحد الخط مستقيم لان الشيء ا بي عباره عن خط مستقيم على عباره على واحد لو سيغمون، وحصلنا على واحد لوبجي l'image A' B' qui est une image renversée. Observation. On obtient sur l'écran de chambre noire une image A' B' renversée par rapport à l'objet AB. Donc c'est ce qu'on vient de dire. L'interprétation de cette observation est la suivante. Selon le principe de la propagation de la lumière émise ou diffusée par l'objet AB a traversé le sténopé et est parvenue jusqu'à l'écran pour former l'image A'B'. Donc c'est juste une application de la propagation rectiligne de la lumière. حنا غير فقط شنو درنا تبعنا هذا le principe. كل rayon parvenu d'un point il va se propager suivant une ligne droite à travers le sténopé, parce que le sténopé هو المنطقة الوحيدة في هذه la face اللي ما فيهاش matière opaque, parce que c'est un trou. Voilà. Donc il va traverser le trou et on obtient l'image. En fin de compte, on obtient une image qui est renversée de l'objet. Très bien. Des paramètres qui influent sur la qualité de l'image. Donc la qualité de l'image, évidemment, عندها des paramètres اللي كيأثروا عليها. احنا نشوفوا لي بارامتر فوقاش كتكون الصوره واضحه، فوقاش ما كتكونش فلو، فوقاش احنا اصلا هذا الشيء راه كنستعملوه ديما. باغ اكزومبل بعض المرات كناخذوا اون ايماج باغ نوتر اباراي فوتو ولا باغ نوتر بورتابل و كيكون واحد ليماج كتكون ايماج فلو مثلا. علاش مثلا هذيك ليماج كتكون فلو؟ دونك حنا غنشوفوا لي بارامتر كي انفلونس سور ولا كي انفلو سور لا كاليتي دو ليماج. أول حاجة c'est la distance de haut entre l'objet et le sténopé de chambre noire. احنا غنرجعوا لا فيغور اللي عندنا. دونك هاد la distance entre l'objet et le sténopé. هاد la distance عندها واحد l'influence على la qualité de l'image. إلا كبرنا مثلا، إلا بعدنا لوبجي، إلا قربناه بزاف لو ستينوبي، فهاد الشيء كيلعب على لا كاليتي ديال ليماج ديالنا. هذا اول بارامتر. دونك خصنا نعرفوا نقادو ليماج ونحطوها في واحد لا ديستانس اللي غتبان لينا فيه واضحه ولا كاليتي ديالها مزيانه. دونك لوغسك سيت ديستانس اوغمونت ليماج ا بريم دي بريم ديمينو. دونك شحال ما كبرنا لا ديستانس، يعني شحال ما بعدنا، مثلا حنا حاطين هاد الكرايو هنا، شحال ما بعدناه علينا فالصوره ديالو بلا بواط نوار كتصغر، il diminue. أو ثاني حاجة لا بروفوندور دو شامبر نوار. لا بروفوندور دو شامبر نوار يعني الكبر ديالها. دونك لا ديستانس اونتر لو ستينوبي اي ليكران. دونك ديك لا شامبر نوار الا كانت قد هكا ماشي بحال الا كانت قد هكا. فوالا دونك لا بروفوندور ديالها ولا الكبر ديالها حتى هو كيأثر على لا كاليتي دو ليماج. لورسك سيت ديستانس اوغمونت، منين لا بروفوندور ديالها كتكبر او لا ديستانس اونتر لو ستينوبي داك لو ترو و ليكران كتكبر، حتى ليماج كتصغر. فإلا كبرت l'image كتصغر. donc proportionnellement ils sont proportionnellement inversés. donc كاين واحد التناسب عكسي بيناتهم. إلا كبرت هذيك لا ديستانس فليماج ديمينو. ثالث حاجه، ثالث بارامتر هو لا تاي دو لوفرتور. donc هذيك لوفرتور ولا une grande ouverture du sténopé permet une image lumineuse mais floue. donc هذاك لو ستينوبي لو diamètre ديالو شحال ما كبر كيعطينا une image lumineuse ولكن كتكون floue. tandis qu'une ouverture réduite conduit à une image nette mais peu lumineuse. إلا صغرنا لو diamètre ديال لو ستينوبي كيعطينا واحد l'image اللي تكون نقيه، تكون nette. Très bien. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième partie.
la partie des ombres ou là la partie ديال الظلال. فهاد la deuxième حتى هي c'est une application de la propagation rectiligne de la lumière. شفنا la première application, دابا غنشوفوا la deuxième application اللي هي les ombres. وفي هاد الشيء ديال les ombres غادي نشوفوا l'ombre وغادي نشوفوا حتى les éclipses او لا الخسوف والكسوف الى غير ذلك. دونك هذه c'est une autre application de la propagation rectiligne de la lumière. اول حاجه غادي نشوفوا le cas de source lumineuse ponctuelle. ملي كتكون عندنا la source lumineuse peut être représentée sous forme d'un point. ماشي source lumineuse ما عندهاش le diamètre كبير، كتكون بحال نقطيه فقط، بحال نقطه مضيئه. فوالا هذا هو لو بروميير كال اللي غنشوفوه، وغادي نشوفوا لي زومبر اللي كتعطينا. دونك on appelle source ponctuelle une source lumineuse dont les dimensions sont très petites par rapport aux dimensions de l'objet, pour lequel, vu depuis l'objet, tout se passe comme s'il n'y avait qu'un point qui émet de la lumière. Donc fait de la source lumineuse ponctuelle كنعتبروا بحال غير نقطه مضيئه، ماشي جسم مضيء، نقطه مضيئه فقط. هذا هو لو كا الاول اللي غنشوفوا. ابري غادي نشوفوا لو كا الثاني. دونك بحال هكا عندنا واحد لا سورس لومينوس، درنا قدامها واحد ليكرون اللي فيه غير نقطه فيها ان بوتي ترو، ان ترو دو ديامتر تري تري ريدوي. دونك علاش؟ باش تعطينا واحد جوست واحد بحال بوين مضيئه فقط. وعندنا قبالتها درنا واحد لابال ودرنا واحد ليكرون. بيان ايفيدامون غادي تبان لينا الظل. انت الا جيتي قدام واحد البوله مثلا غادي يبان الظل ديالك في الحيط باغ اكزومبل، نفس التجربه. دونك غادي يبان لينا واحد لومبر هنايا. دونك ليكسبيريونس نعتبروا واحد الاس، واحد لو بوين كي يمد لا لوميير، حطينا قدامها واحد البالون، واحد لا بال كي est un corps bien un objet opaque. وغادي نحطوا واحد ليكرون غادي نشوفوا لي زومبر، حيت ما كاينش غير اومبر واحد، راه كاين بلوزيور تيب دومبر، بزاف د الانواع ديال الظلال. فغادي نشوفوا دابا الانواع ديال الظلال اللي عندنا pour un cas source ponctuelle lumineuse. داكوغ. دونك اول حاجه هاد الظل اللي كيدار في الظهر ديال الكره، كتكون الكره مقسومه بحال النص الاول كيكون مضيء، والنص الثاني تيكون مظلام. هذاك الظل اللي كيتكريا لينا في النص ديال لابال تيكون سميتو ان نومبر بروبر ولا الظل الخاص. من بعد كتكون عندنا بحال واحد المثلث هنايا، كيكون عندنا مثلا هذاك الظل اللي تيترسم لينا على الشاشه تيتسمى زون دومبر. لا باردون، هاد لا ديستانس ما بين لابال وليكرون تتسمى زون دومبر او بيان لو كون دومبر. وهاد الظل اللي كيبان لينا في الشاشه كيتسمى لومبر بورتي. وهاد لي زون اللي ما فيهمش الظل ils sont éclairés، ما وصلش ليهم الظل، فكيتسموا دي زون كي سون éclairés. هادو خصكم تعقلوا عليهم مزيان. هادشي pour le cas d'une source lumineuse ponctuelle. très bien. دونك دابا غادي نرسموها لكم بواحد الشكل اكثر وضوح. فعندنا هاد لا زون هي لومبر بورتي، هاد لا زون لومبر بروبر، هاد لي زون سون دي زون éclairées، وهاد لا ديستانس كامله ولا هاد لا سيرفاس هادي فسميتها لو كون دومبر. بحال هاد الشيما خصكم تعقلوا عليها. باغ اكزومبل بعض المرات يعطيوكم لي ديفينيسيون ديالهم. très bien. Donc observation, on observe qu'une partie seulement de la sphère est éclairée. Donc ماشي كلشي sphère est éclairée، une partie، هذيك لا بارتي اللي جايه مقابله مع لا سورس لومينوز ديالنا، لا بارتي الثانيه فيها l'ombre. La zone sombre du corps opaque est appelée l'ombre propre. On observe sur l'écran une partie non éclairée de contours circulaires appelée ombre portée de la sphère. Entre l'écran de la balle de tennis, nous pouvons localiser une zone d'espace où cet objet n'est pas éclairé par la source, c'est la zone d'ombre ou de cône d'ombre de la sphère. Interprétation. La formation des ombres s'explique par le principe de propagation rectiligne de la lumière. Donc, hadi, c'est une application du principe, ou la formation des ombres, c'est une application parmi d'autres de la propagation rectiligne de la lumière. Donc, je fais première application اللي هي la boîte noire. Ensuite بدينا كنشوفوا les ombres وشفنا اول حاله ديال l'ombre هي le cas d'une source lumineuse ponctuelle. دابا غادي نشوفوا le cas الثاني cas de source lumineuse non ponctuelle، بحال بيله مثلا، بحال الشمعه.
هي ماشي غير نقطه وحده كي يمي د لا لوميير مي بليزيور بوين كي يمي د لا لوميير وكاريمون كتكون عندها واحد لو ديامتر. دونك غادي نشوفوا لو كا شنو الظلال اولا لي زومبر اللي غيعطينا هاد لو كا. كتسمى سي اون سورس ماشي بونكتويل مي ايتوندو اولا ممتده اولا كاسحه لواحد واحد المساحه مثلا. سي اون سورس étendue, c'est pas une source ponctuelle. Voilà, donc عندنا هنايا واحد la pile, vous savez, c'est une source lumineuse étendue, ماشي ponctuelle, qui émet bien évidemment la lumière. وعندنا donc عندنا بالنسبة لهاد le cas, عندنا une source étendue qui émet de la lumière dans toutes les directions, mais suivant des lignes droites bien évidemment, parce que c'est le principe de la propagation rectiligne de lumière. Donc عندنا مثلا هاد le point هذا, un point précis, il émet de la lumière, suivant de la droite, suivant de la droite, suivant de la droite, etc. Donc, il émet la lumière suivant plusieurs droites. Donc, on a le max الأول ديالها هنا بحال les limites. La limite هنا ولا limite هنا وراه il émet la lumière في هاد la zone كاملة. نفس الشيء بالنسبة لهاد لو بوين. عندنا limite ديالها الأولى هنا، limite ديالها الثانية هنا، و il émet la lumière في هاد les directions كاملين اللي كاينين ما بين هاد les جوج les deux droites, pardon. Donc, لي زون اللي غيتكرياو لينا هنايا اول حاجه تقاطع ما بين هاد لا ليني وهاد لا ليني غيعطيونا لا زون دو بينومبر الفوق والتحت دو زون دو بينومبر حتى التقاطع ديال هاد لا لين مع هاد لا لين. دونك ديما هاد لي دو ليميت اللي كيكونوا عندنا في السورس ايتوندو التقاطع ديالهم هادي مع هادي عطاونا لو بروميير زون دو بينومبر وهادي الدوزيام زون دو بينومبر واللي بيناتهم كتكون زون دومبر هي لا زون اللي كتكون تكرييها هاد لو بالون. سي كلير. دونك هادي زون دومبر. دونك حتى هادي الشيما اللي خصكم تعقلوا عليها مزيان. Donc c'est tout pour l'application des ombres. Ou en relation avec l'application des ombres, غادي نشوفوا les éclipses. C'est aussi une application de la propagation rectiligne de lumière. ou là هي راها ضمنيا راها كتدخل في هاد les ombres في هاد la partie qu'on vient de voir. Donc غادي نشوفوا دابا les éclipses. Les éclipses اولا الكسوف. الكسوف كيفاش كيوقع؟ C'est une application اللي هي واحد التطبيق parmi les applications de la propagation rectiligne de lumière. فقط. Le principe est si facile ولكن تعطي des phénomènes qui sont étonnants. Donc, أول حاجة غنبداوها هي l'éclipse du soleil. عندنا السوليل عندنا لا لون تدخل شوفوها نتوما بحال لو بالون بحال كتلعب بحال الدور ديال لو بالون ولا تير تتلعب بحال الدور ديال ليكران والسوليل هي الدور ديال لا سورس لومينوس كي étendue ماشي بونكتويل باسكو il est tout simplement étendu sur une surface qui est assez grande ماشي غير ان بوين. دونك لا لون كتدخل لهاد لا زون ملي كتدخل لهاد لا زون كتلعب الدور ديال ديك لو بال لا بال دو تنس. دونك غادي هنا يبدا يتكون لينا لو بينومبر ايتترا. دونك هنا كيوقع لينا واحد ليكليبس دو سوليل. فوالا هادي سي اون ايماج ديالو لو بالون تدرق من حنا كتبان لينا من الارض حنايا هنايا كتبان لينا ان بحال الشمس مدرقه السوليل ميم سي باردون لا لون مدرقه السوليل ميم سي الديامتر ديال لا لون راه لا يعتبر امام الديامتر ديال السوليل il est plus grand le diamètre du soleil par rapport au diamètre de la lune. ولكن بحال مثلا الشمس تقدر انت تدرقها بيدك. واش هادشي كيعني ان يدك كبيره على السوليل؟ نو مي لا ديستانس كتلعب المسافه حيت المسافه بعيده بزاف فانت تقدر تدرق مثلا دير بحال هكا وتدرق الشمس فقط غير بيدك. Voilà. Donc l'éclipse du soleil, phénomène naturel, se produit lorsque le soleil, la terre et la lune seront alignés. Donc الشرط باش يوقع هاد l'éclipse du soleil هو أن السوليل لون et terre سم يكونوا alignés. شنو معنى alignés؟ يعني في استقامة واحدة. هانتوما il forme une ligne droite. donc يكونوا في واحد الاستقامة واحدة فكيتكريا لينا l'éclipse du soleil. دابا غادي نمشيو نشوفوا l'éclipse totale dans le nombre porté de lune. كيكون l'éclipse totale dans le nombre porté de lune ou l'éclipse partielle dans le pénombre de la lune. Donc les zones de la terre اللي كتكون les zones de la terre اللي كتكون في le pénombre كيكون le pénombre ديال هاد الظاهرة ديال هاد la lune كيكون عندهم un éclipse partielle واللي كتكون في l'ombre portée les zones اللي كتكون عندنا في l'ombre portée كيكون عندهم واحد l'éclipse totale. Très bien.
Donc, l'éclipse partielle dans le pénombre de lune. Voilà. Donc, d'abord, غادي نشوفوا le deuxième type d'éclipse هو l'éclipse de la lune أو كسوف القمر. Donc, شنو كيوقع؟ كيوقع العكس. هنا la terre هي اللي كتلعب الدور ديال لا بال. Où le soleil toujours c'est le corps qui émet de la lumière. و la lune هنا فين كتوقع لينا الظاهرة. Donc, شنو كيتكريا لينا؟ كيتكريا لينا deux pénombres de terrestre ou l'orbite de lune. Donc هذا هو الشكل ديالو. شفتوا كي كيعطي؟ Lors d'une éclipse de lune, la Terre et la Lune et le Soleil seront alignés. ولكن l'ordre ديالهم il est différent. Et une éclipse se produisant à chaque fois que la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Donc فوق ما كتكون la Lune كتدخل l'ombre de la Terre كيتكريا لينا هاد l'éclipse de lune. L'éclipse totale dans l'ombre portée de Terre et l'éclipse partielle dans le pénombre de Terre. J'espère que c'était clair. Il y a des questions, n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires. Merci de regarder cette vidéo et bonne chance à tous.